أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال مولانا المظلوم عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي اہداف امام حسین دوانا متی ذمہ داریوں موضوع کا چند منٹ گفتگو پی ارادت امام حسین علیہ السلام سے یا ننگا سی محبت یغت عشق یغت امام زرنچی یاننگا سے بلنگ گردوت گریہ بیت آزاداری بیت تعزیوں فیوت جلوس فیوت دستوں فیوت گوانا یاننگا شیس پر گوس تغفا واغوس دی تعزیوں دی گریہ دی ماتم کن چھی فریبین چابین دوشل لزس نارنا امام ہدف یاننگل سمجھوت دنات ذمہ داریو چند بیانال سمجھوت اہداف امام حسین اہداف تحریک کربلا سمجھیں او ملا چیز نس منبع نس یعنی شنیت منبع چک دو ان کی امام حسین علیہ السلام مدینی نکھرے روز عاشور تھون من پتسام سے کلمات چکا سلمیوں سے لزس نارنا دی کلمات کنی ذریعہ ہے یعنی اللہ ہدف امام سمجھون منبع چک پو امام باری پی زیارت ناموں ذریعہ یعنی اللہ امام مظلومی ہدف سمجھوت گوانا یعنی در گلفویسی خروجی ارادہ بس فی وقاللہ وصیت نامے چک بس مختصراً محمد حنیفی حوالہ بس دے وصیت ناموں منو کسل بیوس انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی مختصراً موضوع سے تھیسیت پی جملوں بھی کسل بیوت نا خروج بس پی ارادوں نی قیام پو چن ضربنا امتی اصلاح اپوچے امتی اصلاح گوانا اصلاح چل ضرورت اصلاح افساد مقابلیت افساد گا چیز چی کھری طبیعی شکل پینا انحراف اوملا افساد ضرورت افساد بیا سونس انحراف اوملا جس نرندول افساد ضرورت انسان چک صحیح و سالم یل جس نارنا کھل بیماری فوق سے کھوئے بدن پو خراب سون جس نرندول فساد سون ضرورت افساد ضرورت اب اصلاح د خراب سون سے انحراف سون پھر با اللہ د جسم پو یا گا معاشرے چک گا خاندان چک کھوری اصلی حقیقی شکل انہوں کیوں میں پی کوشش بھی ہولا اصلاح ضرورت پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقوسی دور جہالت انہوں دور جاہلیت انہوں انسان کن خراب سون ست پا ولا پیغمبر خدا فی اقوسی اصلاح بس کھوری امت پوی اصلاح بس کو اعتقادی مسئلہ اتپا
کن کتل عقبی کا بود کن چت پا جولف چلت پا حتی زرت تاریخی نو خورمال بود چت پا دن تحفنو کھونس دیو زد پا دن فساد چینو مرتکب سون سپا دے انسان کن پیغمبر خدا سے کھون اصلاح بس توحید پرست گچوس اخلاقی لحاظ یرتلزس نرد ده صاف و انحراف ہوں ست پا دے امت پا وینو کہ بدکار خاتون کنسی کھتن ننگ کنی کھا جھنڈس پت پا جھنڈت انگت پا علامت بدکاری ان پدو کھوئی لیتمم مکارم الاخلاق السائینو پیغمبر خدا سے کھوئی اصلاح بسنا مؤمنات گواسون دوں قساوت قلبی نو یعنی تسلیزس نارنا ده حساب کن نزول رول سونست پا چوکس کس پیت پی گا بونگس کل حزس نارنا کن ایب شست پا کن کھر دفن بت پا پیغمبر خدا سے خدای حکمی کا کن چھٹوس گا انسان چی قتل بل حزس نارنا سو اونس کوئی دیت قرار تانس دے امت پوی اصلاح بس دیون صوفو تعصب قومیت پا کھوئنو دے تعصب قومی پیغمبر خدا سے چھم چکس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ذریحہ کتی قوم و قبیلہ منصب مال دولتی چاہ حیثیت میں پیٹ پن مکرم ترین شخص پا خدای نزدیک متقی شخص پا انذرے اب پیغمبر خدای بال یعنی ناسکتر حزس نارنا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پوی ترقیب اس دے حساب پو ترقیب اس کہ غدیر خمینو مولای کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ولایت اعلان بیانا خداوند عالم سے کسل بیوس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کتی دین پو درنگ اکمال ہی تھون چکس سبب پچسوں آخری سبب پیوسوں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین ولایت پو ان پا اکمال دینی سبب پو پیغمبر خدای با اللہ یعنی ناسل تحلیز اسنارنا تحساب پو زحمت حق سے چھوس پو اکمال ہی تھون چک پی در گیال پھر چھوس پو پیغمبر خدای با اللہ انحراف رول گواریاس گاں پا گیوک سے کھوں سی خلافہ دیکھا قبضہ بیس دہنا بیت المال غیر عادلانہ توری کا انسان کن ان تقسیم سوں جہالی دوری پی پی منافقین بخچلا اسلامی منطق سکھا منصب و مقام تھا وسوں جیسا کہ امیر المومنین دوری یعنی ناسل تو سی مولا کائنائے فیقوسی دی انحراف پو دوبارہ الزوق سے اصلاح بھی آپ کوشش بس لیکن مدت زمان حکومت پو اختصاری وجہ سے مولا کائنائے تبعید کری اصل حالت پہ ہے کما حقہو زوق پہ وقت متحب دہ صاحب کو انحراف سونست پا جیسا کہ مولا کائنائے با اللہ تاریخ انو اوم سونست معاویہ سی عراق دورہ بس دہن کھو سی مسلمان کل خطاب بینٹ زبر اخس نا کھدانا روزہ دوزر اون فیمین نا کھدانا فیق بیزر اون فیمین نا صرف و صرف کتی کا حکومت بیا اون فین اب موضوع بھی نو غتی ذمہ داری سے چنزہ بیت آیا غتی دوری حکومت کو نسی معاویہ کم از کم معاوی دوری خدر المال لزس نارنا دو پتی سے زیادہ خراب کاریاں بین مدہ کھولا فیق پتہ دا کھولا روزی پتہ دا کھولا ناموں سے احترام دا امام حسین فیق قیام بدیوی فریب اسفن پا دہ صاف و انحراب بس جیسا کہ گامل ارتافیت مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام فیقو جب
هجرت موقعی که پیغمبر خدای بستر پیکا عظیم بنا قرآن آیت نازل سوست پا معاویہ سے بیت المالی نا 4000 درہم منس سمرہ بند جندبلا زس کیا حدیث چکچوس کہ دی آیت پا ابن ملجمی فضیلہ دی نازل سوست فنزرے تے حساب پا خوصی انحراب بس یونت صفو سورہ بقرہ آیت نمبر 204 انو كسلب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا دی آیت میں مفسرین کو نسزرت ایک منافق ترین انسان چی بارین النازل صوفن پر من تخفو بعض زرت اخنس بن شریق زرت کھوسی سمارا بن جندم لزس کھانگ زر حدیث چیف چوس کہ دی آیت پو علی باری نازل صوفن زرت نعوذ باللہ گونا دی حساب انحراف رول پا دول اصلاح ذرت پا معوی با اللہ یعنی غاسل تلزسنا یزید حاکمیتون اختصارا یزید خلیفہ رسول عنوانی کا ممبر کا دوس گونا یزید چین شخصیت چین پا کھو تاریخ نوم سوست مدینی نا گروہ چک معاویہ خیر فی با اللہ یزید بارین تحقیق بی اللہ شامی سن دے گروہ پو یزید درباری سن یزید درباری نا کھون بیو صلی اللہ سے مدینین تھون کھون کھوتی رپورٹ پہ کھون سے زرت نیا یزید درباری دک پنا دے حساب پو کھو سے گناہ بیت سک کچھ شراب تھوں بچ سک کچھ شدید سے بازی بچ سک ظلم و ستم بچ سک خدای احکام کن کھو سے دے حساب و پامال بچ سک غیل خوف سن کہ خدای عذاب دے دربار پر نازل گوت سمسے تے خوف حالی نو غیل کوئی درباری نبیو سوفین دی گروہ پہ تحقیق اندیو مدینی نسون سے کھون سے لوگ سون سے زرد یزید ایک زناکار انسان چین پا ایک فاسق و فاجر انسان چین پا الناس علی دین ملوکہم جب حاکم پا فاسق گوانا حاکم پا فاجر گوانا عام انسان کنتا کھوری بادشاہ پوی حکومتی کھوری بادشاہ پوی پیروین دو پی پن عام انسان کنسا خراب گوئے ان پا یزید دنے منحوس شخص چین پا جیسا کہ تاریخ انو اوم سوست کربلائی واقعی با اللہ کم بیش بیان گد دی واقعوں جب کھم مدینی کا حملہ بیس پی وقلا کھل فتح تو مدینی کا ہر سادات کھل قتل عام بس مرد کن گامک قتل عام بس مال و دولت گامک ہو سی غارت بس دو با اللہ نعوذ باللہ چھن چکیا چھن سم کھوسی کھوری سپاہیوں لا آزاد من کھدن گا ناموس پوچھنیم گوڑ نسون زرے دن حاکم چین پا یزید تاریخ زرت 2000 خواتین دے چھن چک پہ یا چھن سم پہ انو حاملہ خط زنائی کھا دے فاسق و فاجر انسان پہ بھی خلاف یعنی در گیال فوسی قیام بس پہ پن قیام پہ چاہ بس حدیث ذریعہ یعنی ارتاق فسونس امتی اصلاح فری یزید دن فاسق انسان چین پا اب یعنی ناسی فقط تاریخ ضرب سے ہے اکتفابت فضیلت جسنا تاریخی فضیلت کن ضرب سے ہے یعنی ناسی اکتفابت ایمو سیرت پا دویت پا مثلا خونزون تا آمد پا ظلم بی آمد پا حکوامت پا شراب تھوم آمد پا پاکو پاکیزایت پا خون آیا تاریخی واقعات ضرورت سے بس بینا یعنی ناسی سیرت ایمہ معاشرین جاری بھی آیت پہ پن دی ذمہ داری یعنی این ایمہ ظلم بی عمل جس نارنا
دوسری یہ زمان پہ نوں گا سوچی کی ظالم چیو لجس نارنا آیا یانا گا سی دو بھی حمایت بین یا دا یامت زبے پہ یانا تفاوت دیکھے یانا تفاوت کی ذمہ داریوں آتی چین زبے پو اب عبداللہ علیہ السلام کھوری ہدف ہوئی مطابق قیام بس ایک مختصر گروہ چکھیر سن سے قیام بس اعتراض بس یہاں سے ناموت کن کھیر مشوس بلبس کن کھیر مشوس کسل بس اپو چنگی نام تنست ان اللہ شاء ان یراک قتیلا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا تخفت دکھ سے قیام بس قیام کو چاہ بس ظلم و ستم زنا شراب خار شرابیوں خلاف بس آیا یاننگی دوری نو یاننگی نمائندوں یاننگی حکومت دوری نو شراب خانوں حمایت مدا زنا خانوں کھوں سے حمایت بین مدا تیو اقل یاننگی ذمہ داری یاننگل سمجھ عمر گس فقط یقمخ چو ماتم بس پوچھا چھت بس گوامت خدای بارگاہ نو یاننگل مسئولین گوانا دیو باری نو انسان کن لا پیغام کن امام حسین تھن چپر گس وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد